ቡም ወንጌል ከቁርአን በፊት ነው። ወንጌል ከእስልምና በፊት ነው። ወንጌል ከሙሐመድ በፊት ነው። ወሪ ጎሊን ይትገለ ቻው ነጋት ጀዳ ኢስላሙማን ክርስቲያኑማ ዱር አካን ቱሬ ቁርአናቱ ረጋባይ ኢስላሙማን ቡኒያል ኢስላሙ አላ ከምስ ኢስላሙማ ዋን ሸኒን ኢጃራምት لا إله إلا الله محمد رسول الله جت جل قبد ماله لا إله إلا الله آدم رسول الله جت جل قمن إسلام ما كان درس كريستيان ما تأويسا كنوا في القرآن كيس نرى رجاسني بير إتشيتين قدان تكو إسلام هركا بليك وما قلتون دندين عرفت لا تدد برسايسين إتشيتي تو هركا باي كلاس كوبلين كاربولين ትልቅ ምስጥር ከሙስሊም ወገኖቻችን እጅ ወጣ። ሃይማኖትን ከሰን ማሊዳ ክርስቲያንዳ ክርስቲያን ሃይማኖትዳ ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ክርስትና ሃይማኖት ነው ወይ ይሉናል። አዎ ክርስትና ሃይማኖት ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ። እኔ ክርስቲያን እንደሆንኩ የመሰከረልኝ ይኸው ቁርአኔ ነው። ሱራ 5 ቁጥር 82 ሱራ 5 ለኮስ ሰደተሚ ለማቱ አኒ ክርስቲያን አከታው ሁበቺስ ክርስትናን እስላሙማ ዱራ አከቱርተ ቁርአነ ከቱ ረጋባይ ክርስትና ከእስልምና በፊት እንደነበረች ቁርአንን ይመሰከረ خلاص لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان والأحبار لا يشركون رقمت namoota diinummaan warra amananiif akkan cimaa ta'an yihuudotaa fi mushrikoota ta'uu argite. Dhugumatti namoota jaalalaan isaan amananitti irraa dhihoo ta'an warra nuti kiristaanota jedhan ta'aniitiin argita. Kun waan isaan irraa qeesonnii fi monokoseen qeesonni fi en monokseewwan jiraniif isaanis himboonneef jarri himboonan barsiisonni amantii kiristaanaa eenyudha qisiisiina qeesota warruhbaan ammalleen monokseewwanidha way qeesiin sheekii ta'e qeesiin kitaabni isaa kitaaba kanadha. Afaan Arabiin kitaaba kanadha. Qeesiin monokseewwan isaawwan maalidha kiristaana jedhu. So kiristaanummaatu dursamu islaamummaatu dursare. Qur'aanni ati amante kun maal jedha warra dura turaniin ahlul kitaab warra kitaabaa jedha. Warri kitaabaa sun eenyu? Warri kitaabaa isa kanadha. Eenyudha? Kiristaana. Amantaan isaanii nuti kiristaana warri finyidha. Okay, kiristaanaaf maaltu kenname? Kitaabni kiristaanaaf kenname yookaan immoo warra innaa nasaaraa nuti nasaarota warra jedhaniif maaltu kenname? ለነሳራዎቹ ምንድነው የተሰጠ? መጽሐፍ ቅዱስ። ለነሳራ የተሰጠ መጽሐፍ ቅዱስ። ቡም። ስለዚህ ነሳራዎቹ ምንድነው ያላቸው? ኢንጂል አላቸው። ኢንጂል ወይም ወንጌል አላቸው። ወንጌል ከቁርአን በፊት ነው። ወንጌል ከእስልምና በፊት ነው። ወንጌል ከሙሐመድ በፊት ነው። አያችሁ ሱረቱል በቅራ
ምዕራፍ 2 ቁጥር 120 ሱረቱል በቅራ ምዕራፍ 2 ሱራ በቅራ በቆና ለም ለኮብስ ኢባፍ ድግዳም ዱቢን አርካባቴ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا نصارى عنك اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الله هو اليهود أيج يهود تتأنس كريستانون حنقات أمانتي إساني هردفتوت سراهن جالتوين إن كريستانون حنقات مالقوتوف أمانتي إساني إرا هردفتوت إن وات محمد حنقات أمانتي ور كريستانو تا هردفتوت سران فوراني أمانتي ور كريستانو تا محمد دورتو ريجو سو كريستانو من أمانتي كو أكتة فهمت؟ كريستانو من أمانتي أن هردفو أكتة كنو أجيل فما أتتبولتو قرآناتو سيمير كنيس Christianity is before the Islamic religion. Galas. Amanti isani hammaat irraa hordoftutti sirraan fuudhanii sin dhagaani dhugumatti qajeelfamni rabbiin isuma qofatu qajeelfam sirriidha jedhu. Okay? dhugaan yoomiyyuu dhugaadha. Kiristaanummaan islaamummaa dura turte. Suuratul Baqaraa boqonnaa 2 ayata 62. Suuratul Baqaraa 2:62 አስቡት። ሱረቱል በቅራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 62 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رقمت ور أمنا إسان يهود من كريستانوني في سابون إسان إرّا نمن ربي في قيا آخرات أمنا تولتو سوجت إسانف من دان غوفتا إساني انجراي من داك أبو كريستانون جاء القرآن كريستانون يهودون سو أمانتين كو مالنا كريستانوتا كتابني كينيا مالنا إسا كرنا ورقولين اتقالي چاو نغات جدا ما شافا قل كلو كيست كريستانون مان أمانتين نونجلو إيين أمانتين كريستانون مان waldaa kiristaanaa inni hondeesse hafuura waaqayyooti hafuura qulqulluun mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 7 lakkoofsa 17 hunduma isaa ilaala. Hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa ishee bara kakuu haaraa hundeesse. Warri bara kakuu duraa saba jedhamu nation sabako jedhee waama waaqayyo. So islaamummaan aadamirraa jalqaba warri jettaniif tokkoffaa islaamummaan kiristaanummaa durra akkan turre qur'aanatu ragaa ba'e. እስልምናን የሚቀድም ክርስትናን እንደሆነ ይኸው መጽሐፍ አረጋግጦላችኋል። ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉልኝና አድርሱልኝ። እስልምና በአምስት መሰረታዊ ላይ ነው የተመሰረተችው። ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብላ ነው ጀመረች እንጂ ላኢላሃ ኢለላህ አዳም ረሱሉላህ ብላ አልጀመረችም። ስለዚህ ሙሐመድ የአብደላህ ልጅ ነው። ትላንት ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ570 ዓመተ ምህረት የተወለደ ሰው ነው። ሲወለድም እስላም አልነበረም። የእስልምና ሃይማኖትም አይከተልም ነበር። እስልምናን ገና የጀመረ ቀጥሎ ደግሞ ሚስቱ ከዲጃ ነው የጀመረችው። ቀጥሎ አቡበክር ነው የጀመረው። ትላንት ነው። እስላም የሚባል ነገር በአረብ ምድር ላይ በጭራሽ አልነበረም። ጣዖት ነው የሚያመልኩት ህዝቡ። እውነታን እውነት በሉ። እስልምና ባልነበረበት ጊዜ ውስጥ በአረቡ ዓለም ውስጥ ክርስትና ነበረ። ኮፒ ሊንክ አድርጉ አድርሱ።